أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palma mana musulman malien ni nga fuli kala se oma abalma ke Mohamed Sidibé don toujours à Atlanta Georgia pour que ka hakna tambe na ka odi Mali insécurité mbada mine folon oye kelebe yoro munna oni kelete yoro munna kelebe yoro munna no anga nord fanfala côté be au région fait bembe non ni to bu ba fait ki bolodo sinon ba fo era o yu bolodo kaba parce que minan suma donc nous ba fait ki bolodo lu kelo fait ko lu kele la juya walsa anga jamana kana suma asro walsa anga masamu be président la on fait no ak ni mo mansaw ngante ngakuma interview ko ko ka demle Musa Traoré ka Clément na le ko shen ko joleno ko shen ne ko to jogansan aya hakili jagaba kata koronu hakili jagaba hakili jagaba kanwa kabola kana bla gabon kabola kana bla atiti la kana bla alpha mo ko na tana kana bla ibeka la wa ibeka beta ni système kele ni bobolo toujours wa Mali drontele bien fambe de dou nous ma essayer ka salamo groupe fla bla nona do ba bolo mina do ba bolo jige okay kraw bolo bla nona olu kekele donc ateka famiana jamana abu jamana chira masengenda do lu jugula ko nyefo aya ko ngulu jako akulu jatim na dron donc nous bena jamana fa kama bala je jamana ka faiblesse mu jamana ka fanga tanga sali barka be yoro min nan jamana barka mambuni o bisa ke sababu yu ku bolo do o baraka walula ka jamana na sigin ko no yi ka ga sabu ko kelebe jamana don nyonje ou bien ngabe don nyonje o kele mun be no o kele bisa ke kele o kele bisa ka jugia chugo jona pour que ka nyina ke anga tabulu mun na ngolu ta pour que ka sika andon jeme ka barada luluma anga tabulu mi anga ngolu ta wala sanga du jora na fulum bese ka boka hakili ka to la jibana bese ka na faso ko na ka se ko latike donc o be dangari ko la donc ni na je ni ne be donc ni problème be non il faut que solution que sera là il faut que solution que sera là donc mais ko le kamibla no yi anga bara na nga bara ko no yi sisa anga blanc na déjà kele mi be gouvernement bolo kono asati minami mangami ni ko mun be no ka chawma ka damate be donc nous fene be no na si ka foko gouvernement ka be fene ke dangari be ka en rela no yi amumba à nord line on est amumba à sud line donc minu be nord la minu be sud la mune ka nga ke quartier kono mune ka nga ke commune kono mune ka nga ke région kono village ka bo village la no ya anga sigidaw anga chake sigidaw ka na bla anga commune na kana bla anga ka commune na kana bla anga region ou ka ici ndé région rafa parce que déjà ni taro contexte qu'on a ya oye botane oye habina chamando na la quoi ambo auto ino mais ni ka à quel man d'une manière plus simple anga village kana bla anga quartier la kana bla anga commune na cercle niveau là o ka nyini dugutigi min be ni dugutigi be dugu kuna dugutigi be yoro ni jama ka cha dugutigi ke kla ka temsen kuntugu feneta ka la do o fe ka temsen na organiser an na be ke mo tam mo o groupe kana fla dinanyamo mun be fene ko lu fene fata ko lu fene fraka donc ni ko kerason ka foko ko flow na nga misi anga bangaw ta ou bien flow na anga ninge ou bien bamana yi ninge ou misu gen ka do anga comment dire na anga bangam ne ka faka ou bien anga bangam kidnappé ni kewale konna na asro gouvernement ka administration no gouvernement ka tabolo muni no do o te o dugo la au moins dugutigi almami mumba konna oni demisanu tom mbe no olu bese yanu ke green ka wulu ku beta dugumi ye u ka mo bo u bi u ka mo bine ka bla u bloka so la u bi ye u ka bakan do de mine u bi tasuma du ka furla yanu ke wuli o forfolo o kele misenu to meke mais en bero na bi jembe ka taro na bi
tubabu ni dalen ba an kan n'an ko k'an b'o o kɛlɛmisɛnninw k'an b'olu kɛ a bɛ kɛ fitina de ye ka kɛ sababu ye ka bolo don fɛ ka an ka mɔgɔw caman faga ka olu bɔnɛ u ni na donc nin tɛ gouvernement ko ye dɛ nin ye message in welewelekan in bɛ ka ɲɛsin dugutigiw ma u kɛ wuli k'u ka jɔyɔrɔ ta i t'a kɛ président ye i t'a kɛ faso ye i b'a kɛ i yɛrɛ denw n'o ye i mɔdenw o n'i denw aw bɛ dugu min kɔnɔ o n'o dugu denw n'a y'aw labɛn kɛlɛ caman bɛ yen nɔ n'a bɛ kɛ ni bɔ ye ni tubabu bɔ ye na o kɔfɛ ka tila k'i don a la aw tɛ se ka aw tɛ i tɛ taa fanya la o misali ye min filamɔgɔ filalaw n'i ye fila ta ka bɔ Niger ka fila ta ka bɔ Mopti ka fila ta ka bɔ Niger ka fila ta ka bɔ yɔrɔ dɔ la i bɛn'u lajɔ i b'u bɛɛ ɲagami i tɛ se ka sɛbɛnni dɔ tigɛ ko nin ye Éthiopie ye ko nin ye nin ye ko nin ye ko nin ye Mali ye i t'o ye donc n bɛ ka exemple de di ne yɛrɛ filɛ n bɛ ka exemple de di o fɔ kun tɛ dɔ wɛrɛ ye an jugulamɔgɔw bɛ taa ka taa mercenaires ta minnu yɛrɛ tɛ bɔ Mali yɛrɛ la yɛrɛ wa n bɛ ka kuma min fɔ nin tɛ kuma kɔrɔ ye dɛ a bɛ yen nɔ déjà a kɛra Musa tile la an ye mouvement k'o la a kɛra o la mɔgɔw nana ka na kisɛ ci tun bɔ Mali la a kɛra ka Amadu Aya to yen fɛnɛ a fɔra ko mercenaires ko kuma in a kɛra tuguni ɔ bamanan filaw ni dugɔn ta depuis kɛwale an u bɛɛ bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ mankanni bɛ kɛ mɛ k'a fɔ ko ka ɲɔgɔn faga kɛ désordre la ka taa non donc nin min filɛ nin pour que ka kɛlɛ lawuli i den ka taa kɔfɛ fila dɔ ta ka na n'a ye dɔrɔn ka taa n'a ye fagari sa et puis hali dugukɔnɔmɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ sɔrɔ fɛnɛ min ye mɔgɔ jasilen ni wari dir'u ma u bɛ ko bɛɛ kɛ k'o fara kan dɔrɔn k'a fɔ ko bon hali taa ka taa nin kɛ a ka taa nin ko kɛ ni mɔgɔw ye ni y'o ko kɛ aw dusu bɛ bɔ a b'a fɔ ah nin ye filaw de ye an ye mɔgɔ min ye wale fila de don a bɛ bɔ yan dugu la o filaw de don u bɛ bɔ nin filaw bɛ bɔ dugu in na a bɛ wuli ka taa mɔgɔw bɔnɛ nin na olu fana b'a fɔ ah u nana bi an kan an m'a min an m'a bɔn u y'an ka mɔgɔ faga aw bɛ ɲɔgɔn faga ka ban o de ka d'u ye o n'a ye ɲɔgɔn faga ka ban et que a kɛ ɲɔgɔn faga nin b'a ta sara e fana b'i ta sara nin b'a ta sara kunkolo tɛ ka baara kɛ bilen ala ko ten an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn faga n'an ye ɲɔgɔn faga a bɛ ka minnu faga olu su bɛ tila ka wuli ka na fara o kan o tɛ n'o tɛ kɔni n'i y'a dɔn ka ban k'i bɛ taa ni mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ faga k'e ka mɔgɔ faga i ye dɔ b'o la o fana e ye dɔ bɔ a ye ka dɔ bɔ ɲɔgɔn na a kɛra cogo cogo ni de bɛ ka pɛridi o laban tɛ dɔ wɛrɛ ye o dugujukɔrɔ nafolo min bɛ yen aw yɛrɛ bɛ tila ka ɲɔgɔn gɛn ka bɔ a kan wa olu bɛ tila ka na aw tɔli fitinin bɛ to yen nɔ dɛ aw tɔ fitinin bɛ to yen tubabuw bɛ tila tuguni ka mɔgɔ wɛrɛw sara mercenaires sara u b'u ka finiw don ka misi kɛnbere ni da ka na ka marifa da fankelen fɛ ka na n'a ye ka na kisɛ ci ou bien bamananw bɛ sara ou bien donso dɔ bɛ sara donso bɔra donso la wa est ce que ni mɔgɔ ma kan n'a mɔgɔninfin ma kuma ni farafin ma kuma n'i ye maliyɛn jɔ ka siya bɛrɛ jɔ ka mɔgɔ bɛrɛ jɔ k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bamanankan mot de passe kelen dɔrɔn ma o ye bamanankan fɔ ye ou bien ka kuma dɔ d'u ma dɔrɔn ko m'o kalan olu bɛ se ka na dankari kɛ a ka dugu kɔnɔna na k'a fɔ ko maliyɛnw don ka sɔrɔ maliyɛn wɛrɛ tɛ donc nin bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana lasegin kɔ ka an ka fanga ɲagami ni fanga ma k'u ta ye ka Mali d'u ma parce que an talen b'an kɔ de ma an b'a k'u ta ye ou bien fanga min bɛ yen nɔ o bɛ kungo sɔrɔ ou bien dugukɔnɔmɔgɔ min fɔ an ka hakili de kɛ kelen ye minnu bɛ sanfɛla la n'olu ye an ka gouvernement mɔgɔw ye olu bɛ se ka dɛmɛ cogo jɔn u bɛ dɛmɛ cogo jɔn o ye kumakan de ye nin minɛ ni dugutigi minnu bɛ yen ni aw y'i ka dugu organiser par exemple ne ka dugu la sisan ne ye dugutigi ye n ye dinamɔgɔw min bɛ yen n y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n tɛ ko kɛ ni ma dinamɔgɔw wele wa mɔgɔ tɛ wuli ka taa kɛlɛ kɛ ni a ma ɲɛfɔ e minɛ denmisɛnninw olu y'an ka motɛriw ye an y'olu fana fara ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan n'a mɛnna k'a fɔ ko aa ko dugutigi ko nin dugulamɔgɔ y'i ka mɔgɔ dɔ faga ou bien dugulamɔgɔ y'i ka ala ka n'a cɛ jama astafurula ni dugulamɔgɔ y'i ka bin i ka fulakɛ kan k'u ka misi minɛ ɔ ni dugulamɔgɔ y'i taara tasuma don fulaw don u taara tasuma don i ka foro la yen fɛ ah ou bien bamanan minnu bɛ yen nɔ ou bien kɔrɔbɔrɔ minnu bɛ yen nɔ u ye nin kɛ tamasɛku la n'o o kuma mɛnna mɔgɔ min y'a lakali i b'o ta aw bɛna ka ɲɔgɔn ye kɛ n'a ye ɲɔgɔn ye kɛ e kɛ bɛɛ y'a yira ko kɛlɛ bɛ kɛ toujours mɔgɔ de bɛ bila minɛ ka taa ɲɛɲini k'a dɔn yarɔ nin min kelen filɛ nin ye tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ donc o min filɛ o ye ni hakili sigilen don n'a lasera faamaw ma u bɛ se ka mɔgɔ dɔ détaché groupe dɔ détaché u b'a sɔrɔ sɔrɔsiw fana bɛ n'a kama k'a fɔ k'u bɛna taa mɔgɔ dɔw ɲininka a bɛ se ka kɛ o mɔgɔ bɛ se ka kɛ banbagaciw ye u bɛ se ka dakari sɔrɔsiw la olu fana b'u labɛn cogo la k'a fara aw ka émissaire kan an n'aw yɛrɛ ma taa sa n'olu taara information min ta u bɛ n'a fɔ ma ah nin dugu in u ye ka mɔgɔ fagali kɛra c'est vrai mais u y'a kɛ ka da in kan u y'a kɛ ka bɔ yen kan hakiliw bɛ ɲɔgɔn ye sariya bɛ bato mais n'an m'a kɛ ten ka wuli n ye cɛfarin ye n bɛ marifa ta ni e ye marifa ta o de ka d'u ye o bɛ na ni marifa fu yɛrɛ ka na d'aw ma pour que ka taa fagali kɛ donc olu ka mɔgɔ tɛ faga toujours parce que u y'a yira n na n bɛ sigi kuma nin kan k'an ye Abidjan ye k'an ye
Quand il y a gondé, ko farafin ye goin, ko farafin tisse ka kunkolo kɛ ka baara kɛ galon min don. An y'u denw dan école la, an y'u denw kalan école la, wallahi. K'u dan tɛ dɛ, an bɛ kalan min kɛ k'o kalan k'a ɲɛf'u ye. Donc an kɔrɔw na an fa minnu bɛ yen u ye kalan kɛ fo ka diplôme ɲɛnama sɔrɔ o la. An bɛ se ka na cogo jɔna bi k'aw bolo bɛ jamana kan k'a gérer. Ko olu mɔden minnu bɛ yen bi k'olu bɛ tila ka aw minɛ toujours k'a ye bagan ye a t'a miiri dɔn an ka kunkolo kɛ ka baara kɛ. N bɛ segin nin kuma kan toujours. Donc nin point bɛ yɔrɔ min na n bɛ min fɔ o ye Mali arrondissement cercle nouveau village nouveau ka daminɛ village la ka yɛlɛ village dugutigi kɛ ta dugutigi kana dɔn ko dugutigi kankɔrɔsigi n'o ye conseiller non o ye mɔgɔ fila ye ni dugutigi bɛ yen i bɛ force la bonya denmisɛnninw ka fɔ ɲɔgɔn kan i kɛ denmisɛnninw ka ɲɛmaa ta i kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen i ko diinɛ ɲɛmɔgɔ fana fara ɲɔgɔn kan musow ka jɛkulu i bɛ musow fana fara ɲɔgɔn kan musow ka jɛkulu bɛ yen i b'olu ta k'o fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ dɔ sugandi bɛɛ la toujours ni mankan nana aw bara an n'a kɛra tiɲɛni de ye aw bɛ aw puru a dusu kɔnɔ émotion ye fila ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ ko mana kɛ mɔgɔninfin na taabolo fila bɛ yen n kɛ wuli ni dusukolo ye ka taa ko kɛlɛ o ni n kɛ wuli ni hakili n tɛ segin n tɛ ɲina o baarakɛ nɔ cɛ ka ɲi ka tɛmɛ dusukolo baara kan bari i bɛ wuli ka taa baara kɛ ni hakili bɛ baara kɛ o hakili bɛ gosili kɛ ka taa tɔbi o de kan nɔ a y'an ka indépendance de ma ok an b'an ka indépendance d'aw ma mais an b'an hakili kɛ ka baara kɛ n'an kun t'u ta dusu fɛ u b'a fɔ k'u bɛ fagali kɛ ka fagali kɛ a bɛ fɔ e ko tubabuw ma hɛrɛ fagali da farafin ma ko parce que k'a fɔra ko indépendance dɔrɔn k'u continué na an fagali fɛ mais u ye mun kɛ u ye fɛn dilan k'a bila min ka jugu ni fagali ye donc o babu an bɛna don o la kɔfɛ donc n bɛ min fɔ a ɲɛna bi n'an bɛ insécurité domaine kɔnɔ toujours n'a ye mɔgɔ groupe ninnu n'i y'olu fɔ a ɲɛna ka muso ka tɔn ɲɛmɔgɔw fara denmisɛnninw ka tɔn ɲɛmɔgɔw fara diinɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔn ɲɛmɔgɔw ta k'a fara ɲɔgɔn kan an n'a ka d'a ye ɔkɔli karamɔgɔ minnu bɛ dugu kɔnɔna na a y'olu bɛɛ fara kan lala ni tiɲɛni ko nana k'a fɔ ko dugu dɔ nana bi a ka dala kan a dɔw kɛlɛ sugu ka ca dɔw Mali yɔrɔ dɔw la olu ta ye jiko kɛlɛ dɔw ta ye kɔ nɔfɛ kɛlɛ dɔw ta ye dugukolo nɔfɛ kɛlɛ donc ni kɛlɛ ninnu fɛn fɛn bɛ yen nɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko fitinɛ kana kɛ parce que i y'a kɛ cogo cogo dɔw bɛ taa kɛlɛ kɛ mais a y'a essayer a kɛ nin tɔnbɔlɔw sigi ni kɛlɛkɛ kuma nana dugu kɔnɔ a mana kɛ fan o fan fɛ a mana na dugu kɔnɔ dugutigi ka kumakan kɛ wuli ka se mɔgɔ groupe ma rapidement ka ko la apaiser ka sɔrɔ ka mɔgɔ wuli ka a ko la sumaya n'o ye ka a ko basigi don a ko la mɔgɔ kɛ wuli k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn yarɔ fagali kɛra dugu la nin jamana mɔgɔ ninnu ou bien nin village mɔgɔ y'an ka mɔgɔ faga u y'a faga ou bien u ye kojugu k'a la ou bien u y'u banku tɛ nin kɛ u y'a kɛ ka da kun ɲɔgɔn kan peut-être a tɛ se fangalatagama Mali yɛrɛ kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔ a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fanga la Bamakɔ n'aw sera kɛcogo la aw yɛrɛ village dugutigi ni dugutigiw bɛ ɲɔgɔn ye ka kuma o ye kelen ye maintenant nin ye ka labɛn kɛ yanni ka kɛlɛ na maintenant labɛn filanan ye mun ye il faut que dugutigiw bɛɛ i bɛ dugu min na i ni dugu min ka surun ɲɔgɔn na parce que i ni min ka surun ɲɔgɔn na i n'o de bɛ se ka sira ɲɔgɔn ma peut-être i ni dugu min bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u ka essayer ka communication ka kumakan ɲɔgɔnya kɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ cogo jumɛn k'a kɛ wajibi ye ni ko wajibi dugutigiw mana nin mɛn a mana kɛ arrondissement niveau ye a mana kɛ faamaw yɛrɛ ka niveau la u k'a essayer ka exiger par semaine kunɲɔgɔn kɔnɔ siɲɛ kelen a kɛ yira rapport la k'a fɔ ko i y'i dugutigi ɲɔgɔn min bɛ dugu kɛrɛfɛla la i y'u wele ka kuma ni dugutigi i n'a kɛ baro kɛ allo assalamu alaikum allo ok ani yankuma ok bi ye juma ye ani yankuma bi ye sibiri ye bi ye jumasi a bɛ don kelen ta mais juma ka ɲi ni jumasiriw banna i bɛ foli di i ka juma foli don ka bɔ ni dugu la kɔrɔya bɛ yen dɔgɔya bɛ yen walahi min ye kɔrɔkɛ n'a y'a wele ou bien e min yɛrɛ ye kɔrɔkɛ ni e yɛrɛ ye majigi fɛ ka dɔgɔnin wele aw kɛ ɲɔgɔn wele téléphone na siɲɛ kelen ka ɲɔgɔn wele téléphone na alors mun b'i ka dugu la a bɛ tan yɔrɔ bɛ ka ɲi ok nin ye ka foli di ma an ka to ɲɔgɔn jigiya ye kɛlɛbolo min bɛ kɔ kan n'o ye an jugu ye ni ko nana don o don n b'a ɲini fɛ Alahu tala kama an kɛ kuma yanni an ka na an kɛ girin ka wuli ka mankan ci aw ka taa n'o baara ye bani parce que u kɛlen bɛ ka min calculer o ye fagali de y'u ka système kura de ye you know o de ye sanga wulilen don tubabulakaw bolo u ka calcul bɛɛ de y'o ye n'u ye mɔgɔ min sɔrɔ n'o y'i fari jalen don n'u ma arabu sɔrɔ arabu bɛ sira sɔrɔ u yɛrɛ dama yɛrɛ bɛ tila ka jala mun meliku kunna Alahu akibaru ka kisɛ ci silamɛdenw na a bɛɛ ye u y'a bɛɛ de labɛn n'u y'a daminɛ u b'u sama ka bɔ ka mɛkisɛnɛriw ta yɔrɔ tɔw la ka na tɔ labɛn k'a tɔ juguya après o mɛkisɛnɛriw mana faga mun mana jɛnsɛn aw gansan bɛ wuli ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn faga entre temps
u bɛ a taa ka dugu jukɔrɔ nafolo nɔfɛ ka wɔgɔbɛli daminɛ donc nin kɛwale min filɛ nin ye an bɛ taa n'a ye ni hakili ye mais n'an taara n'a ye attaquer k'a fɔ an b'an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen k'olu kɛlɛ jamana kɛra cogo cogo jamana kɔnɔ jugu bɛ yen jamana kɔnɔ cogo cogo jamana kɔnɔ den dɔw bɛ kɛ jamana yɛrɛ jugu ye ka dankari kɛ jamana na olu kelen ka hɛrɛ u b'aw préféré jamana yɛrɛ bɛɛ kɛ halaki mɔgɔninfin n'u kɛ tiɲɛ o mɔgɔw bɛ yen mais nin ye taabolo min an bɛ se ka min ta ka kumakan na ta k'a lase dugutigiw ma k'u miiri u kɛ nin kɛwale in kɛ u denw ni u mɔdenw ni Mali kama o n'an bɔkolo kama ala y'an bɛɛ da mɔgɔninfin bɛɛ da a ye kunkolo sɛmɛ di an bɛɛ lajɛlen ma ka hakili di an bɛɛ lajɛlen ma wa mɔgɔ tɛ yen k'i tɛ se ka kɛlɛ mɔgɔ tɛ yen k'a fɔ k'e hakili ka bon ni bɛɛ ta ye k'a fɔ ko e bɛ se e ka sebagaya bɛ se ka na tɔw bɛɛ halaki ka bɔ dugukolo kan o tɛ yen donc n bɛ min fɔ o ye village dugutigiw ɲɛna village niveau n'aw y'aw labɛn ten a kɛ tila ka welewelekan bɛɛ ɲɔgɔn ma sɔn kunɲɔgɔn kelen a kɛ welewelekan bɛɛ kunɲɔgɔn fila a kɛ welewelekan bɛɛ n'o ye ka ɲɔgɔn wele telefɔni na telefɔni bɛɛ bolo bi kɔni a kɛra cogo cogo dugutigi ka dɔgɔn bi ka fɔ ko telefɔni tɛ min bolo mais i ka dugu ni mɔgɔ min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ kɔrɔlen aw fa t'a fa kelen ko kɛlɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'an m'a bila diɲɛ kura in kɔrɔ u b'aw faga k'a ban pewu wa o bɛɛ ka fisa k'a fɔ ko aw ka dugu kɔnɔ ko dugu jukɔrɔ nafolo dɔ kɛ kɛ n'o dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ in kɔni aw ka dugu kɔrɔ de k'a bɛ ci ka kɛ tɔmɔ ye parce que u bɛna kɛlɛ kun tigɛ dɔrɔn ne y'i kɛ kɛlɛ kan a tɛ jɔ bilen minɛ mɔgɔw de bɛ na sisan ka fara kɛlɛ in kan ka to a la tiɲɛ ka taa donc n bɛ min fɔ mankan bɛ yɔrɔ minnu na n'o ye nord ye mankanw tɛ yɔrɔ minnu na n'o ye sud ye sud n'o ye an ka kilebolo ni an ka kɔrɔyan bolo mɔgɔw fɛ olu mɔgɔw fɛn fɛn bɛ yen kɛlɛ tɛ yɔrɔ minnu na fɔlɔ a ye nin baara daminɛ mɔgɔ bɛ kɛlɛ ɲɛsigi aw tɔ sud tɔgɔ ko kɛlɛ ɲɛsigi insécurité man tɛ yen nɔ mankan t'anw fɛ yen nɔ anw ɲin t'a la a y'a ɲini a k'a essayer a kɛ nin structure la développer gouvernement bɛ gouvernement tɛ n'a ye nin la développer ni fagali kɛra dugutigi kuma bɛ n'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ na e wele o e de ye nin kɛ wa ne ma nin kɛ dɛ e ye nin kɛ tan a bɛɛ dɔn k'a fɔ ko aw tɛ a ka mɔgɔw tɛ n'a ka mɔgɔ dɔw fana sarala wari la k'a fɔ ko o kɛ na ni kɛlɛ la wuli ka mercenaires dɔ fara olu kan walasa ka na ni balawu ye dugu ni ɲɔgɔn cɛ ni o tigi sarala wari la k'o baara kɛ politiciens fɛ ou bien k'o sara wari la o k'o baara kɛ parce que faransi dugukolo bɛ kɔfɛ ka politiciens o ta faransi tɛna ka na an kɛlɛ o farafin minnu bɛ yen nɔ an yɛrɛ cɛla dɛ an balima minnu bɛ yen nɔ olu de bɛ dɔrɔmɛ 2 minɛ ka ɲina ko sini bɛ yen donc ka bolo dankari kɛ tɔw la quoi donc n bɛ nin hakilinata d'aw ma a ka essayer a kɛ nin jɛkulu ninnu la a kɛ tɔnbolow sigi ni n ko tɔnbolo a bɛ ɲɔgɔn ye a kɛra cogo cogo kunɲɔgɔn kelen kɔnɔ a bɛ kumakan bɛ kɛ bɛn bɛ se ka sabati cogo min na sécurité bɛ se ka n'a ka dugu la cogo min a b'o kuma o kan a banna n m'a fɔ ko ka taa groupe sigi ko ni dugutigi ye groupe sigi ko ka taa groupe sigi ko ka taa kɛlɛ kɛ non a bɛ kuma in jate dɔn dɔrɔn kan n'a ye nin kɛ ka communication kɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca ala fɛ a bɛ dɔn ko jugu de nana ka na dankari kɛ aw la mais a tɛ fɔ k'a fɔ ko aw gansan bɛ ɲɔgɔn na ko ka ɲɔgɔn faga quoi donc nin ye bi wololi ye n bɛ dan yan nɔ n tɛna video jɛnya inshallah n bɛna se aspect tɔw ma kumakan tɔw minnu bɛ yen nɔ hakilinata tɔw bɛ yen nɔ ka bila toujours an ka lakanali bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲa an ka cakɛdaw la o n'an ka tubabudaw la o bɛ se ka kɛ ka ɲa cogo min na an hakili bɛna an bɛna da dɔ la ka o ɲɛfɔ inshallah ok ni an balimakɛ Mamadi Sidibe tun ye ka bɔ Atlanta hakilina mɛnna k'o d'aw ma hakɛto bɔ a kan a bɛ hakɛto assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh